always a feeling of pride. Diba? Jay pride mo ay yes! God has blessed me. Yes! Din bulsak, unggana sin ay dapan ko. Nakaya na sa undi ay, napunpuno. Di bulsam ti kwarta, unggana, dapan. Yes! Yung mga ganun. Lumagnaka talaga nga sumayad jay bulsam. Kanapunpuno nga ron. Ti bendisyon ti ako. Amen? Amen? Amen. Amin dagitoy. When you are in front of the highest, blessing will always flow. And that blessings will from you to other houses and to other people. Now, there is the explanation of the dream. Kung in-explain ni Joseph the dream, kunan ni Pharaoh, sino ngay nga ro? Sino ngay nga ro? Ikahabil tayo dita? Nga mangidalan ka na kita panag-urnog ti makan 7 years, storehouse. Sino ngay mo ti mangikabil sa storehouse? Ho! Musika ni Joseph, ay, kanya, kita na kasi samo na, ang birok pa ilaro. Siguro, sumatirik na ni Joseph, sakun! Nauya! Adi ka palang Manila, nauya! Diba? So, nung maminsan, nung may ilang di bendisyon, kanamon ako, Diyos, nauya! Kunong sakun! Adi ka palang Manila, si Tatak Dulgak, nauya! I am here! Use me! Use me to be the blessings, the overflowing blessings of Egypt. Use me to a blessing in my family. Use me to be the strength of my sister who is weak. Diba? Use me to be a blessing to my husband. On my husband, I am a best friend of my husband. We did never fight. Nung nagsina kami. We did never fight. Nung nagsina kami. Whether you believe it or not, we did never fight. Awan jay ang pipinukaw, awan jay ang ibarsak ti kaldero, nothing. There's nothing but we separated in part ways. However, on the separation, I am his best friend. I can guarantee you that. Because God has used me in a mighty way. So, if nag-asawa kami, I always make a point that I will bring him to the church. There will be salvation. There will be speaking of tongues. There will be a water baptism. So, diyan mission ko, tunwana. And I had it, I did it. But all a while, no, siyempre, no mapapati trabaho, ano na tati, tentasyon. Then there is getting away from the presence of the Lord. But from there, I always make a point that I will give him advices. Ala, ano din data, manunga tao nga hindi dadalong tibiyag da. Of course, you know what I mean. Manunga tao, manunga babae dadalong tibiyag da. Manunto nga iti kakabsat ni Rain. So, from now on, I'm happy that my son did never have, even there is a feeling of rejection in my son, binuko na titatang na, but me as a mother, I will always say, agribildi ka, tabagim takakasi. Agribildi ka, sikati tabagim, nutla ang iti at saksakripisyo. So why not make the best out of it and be a sample, will be a model of children without father. So my son always speaks about having a father without the presence of the father. So nagiging example iso na advocacy na diyan. So ano adadag sa babarkada na nakaseti sitwasyon na siyempre ako yung baba obing ag-urnong da kasi tati pag-istoryaan da. And I always make him be a person to be an advocate of the children that has no
father, who did never felt the love of the father. So ano kaming sanda tayo, no dati bagati anak, hanungay nga bangbanggaon, hanungay nga, kastangan ni naong nga tikwa, ang kama pimpintasan, ni sumabagsak ka. Ni Rain, adu ti bagsak na, adamay sa nga sem, bagsak amin nga subject na. But I prayed, I said, ay okay lang, normal data, estudyante ka nga. But kurang lang ay bagak nga, amo medicine ko, awan ti bagsak ko. I am working student. I am anak pawis scholar of Bautista University of Baguio. Awan bagsak ko, amin aramidot at maka-eskwela. Dati tatang pastor, kat awan ti kwarta ti pastor, agkararag baknang. Kung baknang ti kwarta awan. So I always make a point that I will give him a lesson of the positive way. Nagrigat nga talaga nga agbaling ka nga nanang nga awan iti ama. Birukon nga talaga ti father figure. So I experienced that. There is the tears of rebellion, number 3. Ay, tears of reconciliation. Sorry. Ikatot din isa. So, tears of reconciliation. So, there, narigat nga, agitid ka na talaga iti bagbaga, tuhan mo nga na experience. So, all of this life of Joseph is an experience. It is my life, is my message to you through the story of Joseph. So amin na gitoy na narigat na talaga on the tears of reconciliation. So from there, shock ti kitam una ni Joseph. So from there, in one eye to eye, kita anda ka ni Apo Diyos iti mata to mata. Alam niya di agong jay saka tikitan ti Apo kinka. Matam tikitan ti Apo because there is beauty in our eyes. Nakita na ti pintas ti biyag ni Moses ay ni Joseph. Ijay mata ni Moses. Ha! Sika ti usaro. So there started Joseph. Katamo ti kunan ni King Pharaoh. You stay where ibadek mo ti sakam iti badbadek ka. Mangan ka iti pangpanganak. Maturog ka iti maturog ka. And you will see the goodness of the king of Egypt. So that is where the lifting of the hands of Joseph, the hands of God to Joseph. So naitag-ay ni Joseph. Makita yun namin talo nga naitag-ay, di ba? Ijay pit 1, ijay pit 2, ijay pit 3. Sus, mano nga ta nga abot tinayabutan yo, mano nga abot tinapadas tayo ti panagbiag. Mano kitaon ti biag mo, mano nga naibot-abot ka. But still, God is there to lift you up. Amen. Helping hand. Not only lifting up, it is to the best King of Kings and the Lords of Lords that will lift you up. So from there, nagtrabaho ni Joseph. So, of course, Kiram, in may dagay kakabsat na. Ang kayo, kunan ni Joseph, ay ni Jacob. So, in may da Ruben, dagay kakabsat na. On the first encounter with Joseph, handa pa nga nairupaan ni Joseph. Kat nagtalikod ni Joseph, kuna na, nagsangit, kuna na, oh Lord, handak pa nga nairupaan. Oh Lord, handak pa nga nairupaan. Agsangit ni Joseph. Ako ang mo, ijay Bible, kasi handa nga inbaga, ijay Biblia, doon niya itilangan ni Joseph, apay nga handa nga nairupaan. Doon niya tilangan na, nagbaliw ba nga for me, gimwapo, at dati presensya ti Apo, kat mo dati presensya ti Apo king ka, amin dagiti datos nga makita maaramid king ka